बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं आज वहां कौन कौन आने जा रहा है और क्या क्या होने जा रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म पे। क्या बात है शाह जी, आज तो देवानंद ही लगन डे ਕਰਨ ਡਿਆ ओ करन नहीं डे लगन डे। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਜਣ ਡਿਆ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ੈ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਜਦਾ ਰਵਾਂ ਖੰਭਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਰਵਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਾਊ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ बड़ी मोहब्बत। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ तेज गाम नाल वजे सन प्लान करके। ਕੀ तेज गाम ਜਾਮ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡਿਆ ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਾਮ ਤਾਂ ਮਾਫ ਅੱਠਵੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਹੀ ਫੜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ अच्छा भूटा साहब, आपने तो यहाँ पता नहीं क्या कुछ देख रखा है। हाँ। कब से मुलाजिम हैं आप यहाँ? ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਰਥਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ तफसील भी तो बताएं ना। ऐसी ऐसी बेईमानी ऐसी ऐसी करप्शन अच्छा चाचा बूटा, हाँ जी आपको मुखातिब कर रहा हूँ। वो तो मेरे को तो नहीं आया है चाचा बूटिया तेनू बुलाउण डे शाह जी। हाँ तो सुनन दे मैं बोला थोड़ी अच्छा, कुछ अरसे पहले एक इंजन ड्राइवर जो थे वो ट्रेन रोककर इंजन रोककर और जनाब एक जगह से चने या पता नहीं पकौड़े लेने चले गए थे। तो आपके ज़माने में भी इस किस्म के वाक़यात हुआ करते थे? ना जी ना, उदों ड्राइवर गड्डी रोकदे सन, कोई मकसद हुंदा सी। भोले दा अब्बा ड्राइवर हुंदा सी ये होने वाला सी बस ये मकसद सी ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। आ ड्राइवर ही नहीं ट्रेनां भी बड़ियां मुख्तलिफ हुंदियां सी अच्छा। आखे लगदियां सी ट्रेन दी जंजीर नूं वेखना ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਲਕਿ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ। ख़वातीनो हजरात, हाँ जी शालीमार एक्सप्रेस ने कराची जाने का इरादा मुलतवी कर दिया है तेने मैं क्या ही ना उन्हें कराची नहीं जाना और जिस जिसको अपने पैसे वापस चाहिए वो टिकट घर से राब्ता करे। ऐलान खत्म हुआ। इतनी उम्र हो गई एक गल दी समझ नहीं आई क्या? ये ऐलान एडी छेती खत्म क्यों चाचा इन्हें किस दिन तेरी फौतगी का ऐलान कर देना। की ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ। ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ। ਚਾय गरम बोतल ले चाय गरम लो जी। लगदा नहीं पता है जहान केड़े रंग दा, लगदा नहीं पता है जहान केड़े रंग दा। चाह मेरा पीवे जेड़ा सारी रात खंघदा। 1.5 साल हो गए शाह जी इस स्टेशन ते आउंदे आ जांदे आ मैं नहीं ओ वेखिया इथों इंजन कोई लंघदा। मंगदा की मंगदा ओ मंगदा नहीं ओ लंघदा। चाचा तू की सिर ते दही पा के इत्थे बैठा है। अच्छा इन्हें मेरे ख्याल जुगत कीती है मेरे अब्बा जी ਇਹਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। वाकई? ਨਿੰਮਕੋ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ। ਇਹਨੂੰ 10-10 ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿੰਮਕੋ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ओहो, शुक्र है ट्रेन रुकी हुई सी तो फिर मरे तो नहीं ना वो? ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। बोतल पिया ਉਹ ਚਾਚਾ ਪੈਸੇ ਦੇ। ऐसे तक कभी मैं तेरे प्यो नु नहीं दिते। कोई मैडम हमको हमारा बुलबुल के पास जाना यार, हम बहुत परेशान है। हमारा बुलबुल किधर? वो कोई अल्लाह का बंदा हमको हमारा बुलबुल के पास ले जाए। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ। कोई मैडम हम बैठ नहीं सकती, हम बहुत परेशान हैं। ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਫੋੜ ਹੈ? कोई गलासी वाला भाई क्या हुंदी तो रुड़ गई थी ना ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਬੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਪ ਖਾਪ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। कोई मैडम हमको हमारा बुलबुल के पास कराची पहुंचाओ। ਕਰਾਚੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ? वो यार मेरे को किसी ने बताया कि वो नटी चटी पुल के पास किधर कोई बंगला उधर रहता यार वो। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਬੁਲਬੁਲ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਬੁਲ ਕੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। आओ मेरे या अल्लाह तेरा अच्छा, शुक्र है। एक मिनट, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है गुलफाम करजई। लो पहलो कर जाइए तो बुलबुल बंटा। आप अफगानी हैं?
जी हम अफगानी हैं। आप देखिए कि ये अफगानी भाई कितनी सहूलत से पाकिस्तान में रह भी रहे हैं और सफ़र भी करते हैं, हर तरह की आज़ादी इन्हें हासिल है। लोक लोक के गाना भी कट दे जे। पाकिस्तान ने अपने इन अफगानी भाइयों को जब इन पे इब्तला का दौर आया तो कैसे अपने दामन में पनाह दी, सीने से लगाया। सीने अगे इन्हां ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। वो हमारा अपना मार्केट है, उधर ड्राई फ्रूट का मार्केट है। कारोबार तक की आज़ादी यहाँ हासिल है। और पिछले दिनों एक सीनियर अफगान एहलकार ने जो बदजुबानी की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो हर्जा सराई की है, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को तो चले जो एतराज़ उस पर है सो है, खुद अफगानियों के जो सर हैं वो शर्म से झुक गए हैं, क्योंकि अफगानों की भी ये रवायत नहीं है कि जिन्होंने उनको पनाह दी हो, जिनकी माओ बहनों बेटियों के सर पर चादर रखी हो, उस इलाके को आप ब्रोथल से तशबीह देंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ठीक उस पर अपने गुस्से का इजहार किया, अपना बयान रजिस्टर कराया। सच पूछिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हमारे दफ्तर खारजा ने, प्राइम मिनिस्टर ने इस सारे मामले में बहुत बुर्दबारी का सबूत दिया। इसलिए दिया कि अफगान भाई कई दिहाइयों से मुश्किल में है और ये इतना नाजुक मोड़ है तारीख का कि यहाँ से अफगानिस्तान में अमन की राहें जो हैं वो भी खुल सकती हैं, और अगर कोई गलत फैसला ले लिया गया तो अगेन ये खित्ता जो है कई दिहाइयों के लिए आग में जलता रहेगा। ये जो अब्दुल्ला मोइब ने उधर गलत बात किया, ये हमको भी बहुत बुरा लगा। ठीक है हम अफगानी हैं, लेकिन हम इस सरजमीन को कैसे गलत बोल सकते हैं? जी इधर हमारा माए, हमारा बहने, हमारा बेटियां रहता है। आप अंदाज़ा कीजिए पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का कि आज भी UNHCR की 2020 की रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त भी तकरीबन 15 लाख अफगानी बहन भाई, आप ये देखिए कि वो तो गाली देते हैं, हम आज भी उन्हें अफगानी बहन भाई कहकर मुखातिब करते हैं। 15 लाख के करीब अफगानी आज भी इस मुल्क में बसते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और जो अनरजिस्टर्ड हैं वो तो 40 लाख तो उत्ते कर लिया उन्होंने। बोले हाँ जी चाचा जी। वो तो भुख लगी है, या टेशन तो मांग मूंगी आ। ना कितना खूबसूरत स्टेशन है। बोले हाँ जी। या पीछे रेलवे स्टेशन नु कुंडी लाया को अंदर ना। टीना, ये बाबा जी मुझे बड़े इंटीक लग रहे हैं, इनके साथ वीडियो बनाते हैं। 5 लाख व्यूज तो कंफर्म है। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਟੀਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੋਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ। पता नहीं मैं हड़प्पे दी खुदाई से निकले। आप दोनों कौन हैं? हम टिकटॉकर्स हैं। मेरा नाम टीना है और ये मीना है। बाबा जी तेनू बुलाउंदे ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਜਨ ਮੋਰ ਹੈ ਨਾ। की ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ। ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਨ ਮੋਰ। अच्छा चोर एडियां सोहनियां कुड़ियां चोर लगन डियां। एहो जिहा चोर होवे बंदा अपना सामान रख के बूहे के बैठा इंतजार कर रहा होवे, चोर आया नहीं जी टिकटॉक बनाओ। बाबा जी आपको पता है हमारे 50 लाख फॉलोअर्स हैं। 25 लाख मेरे और 25 लाख टीना के। ये जिड्डियां तेज कुड़ियां इन्हां दे 50-50 करोड़ फॉलोवर होने चाहिए। ते खैर ना आए हो किते जाना? नहीं, हम यहाँ टिकटॉक बनाने आए हैं। बाबा जी हमें बताइए कि इंजन कहाँ पर है, हमने उसके साथ टिकटॉक वीडियो बनानी है। भला की ये सीट बाबे वाली है, मैं उत्थे जाना। तो फिर और क्या करें हम इनको? आ मिलेंगी बेटा। हाँ जी, आ कुड़ियां की चाहदियां? ये फोटोआं ते वीडियो बनाना चाहदियां ने। ना इत्थे वीडियो नहीं बन सकदी, क्यों बाबा जी? सानू इजाजत नहीं। हम तो इतनी दूर से आए हैं। बाबा जी प्लीज हमारा दिल मत तोड़िए। नहीं दिल नहीं मैं तोड़न दिया, मैं वीडियो की गल कीती है। हम भी आपका दिल रखेंगे बाबा जी। बाबा जी ਹਲ मैं तो समझे सी मैं मॉडल हाँ, कुड़ियां मैनू को मंगण वाला समझ। प्लीज मान जाए ना, ये हमारी तरफ से गिफ्ट रख ले। यस बाबा जी। पागल होइया 100 रुपया देन दिया। बाबा जी पुराने जमाने के आदमी है ना। हाँ, और शायद रिश्वत देने पर नाराज हो गए हैं। ये जमाना गरकन ते आया होया बाबूजी। 100 रुपया मैनू फड़ाउन दिया को 1500 हुंदा बता गौर भी करता। वे चिट्टे सेर वाले बाबिया, तू ते बड़ा ही खबीस निकले। देखे आजकल दी यूथ नु कोई बड़े छोटे दा लिहाज नहीं, कोई चिट्टे वाला दा ख्याल नहीं। आज मैं भी एंकर हुंदा ही ना मैनू सलाम करना। अच्छा देखिए बूटा साहब, मैं आपको बताऊं, 2 वे ट्रैफिक होता है। वो अजहर इनायती साहब का शेर है ना, रास्तों क्या हुए वो लोग के आते जाते, रास्तों क्या हुए वो लोग के आते जाते,
मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। शायर है ना 100 वेख के अपना मुशहरा आ फोटो लवाउनियां जी चलो कुड़ियां मजबूर करनियां ते एक अद्धी लवा लेनियां आ 100 वापस ते नहीं लेना नहीं बाबा जी आपके लिए है। आ बाबा क्यों विच पाया होया ओ किन्ने फॉलोवर है ਤੁਹਾਡੇ 50 लाख। आ हुन बाबा क्या ते 5000 रह जाना बाबा जी प्लीज खुदा के लिए ये बद्दुआ मत दे हमें। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਵਾਈਏ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਇੰਜਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੰਨ ਮਕਣੋ ਇਹਦਾ ਟਿਕਟ ਘਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟਕ ਬਣਵਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਬੜਾ ਕਦੀਮੀ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਬੇਵਫਾ 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 ਹੋ ਤੁਮ। कौन है भैया आप? ए मेरे ख्याल फ्रूट वाला कारपोरेशन वाले दी रेडी ले गए नहीं बाबा जी मैं एक नकाम आशिक हाँ इश्क ना करना बाबा जी इश्क ना करना। पुत्र हुन बाबे को इश्क हुंदा भी नहीं मैं सही कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ शाह जी इश्क ना करना बल्कि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 14 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਤੋਂ 3000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਐਸੀ ਕਰਨੀ 14000 ਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਜੁਗਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਗੀ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਗੀ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਗੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਉਹ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫੁੜਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ की तस्वीर बदल देता है। ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਓਏ ਚੱਲ 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 ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਕਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਹੈ ਜੀ ਲੜਕੋ ਕੋ ਪਰਫਿਊਮ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਇਆ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਆਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ। मैं आपको एक बात बताऊं, माली पोजीशन कोई भी हो, आशिक दिल का अमीर ही होता है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ 버ਗਰ ਖਾਂਡਿਆ ਹੋਵੇ ਵੇਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਾ ਅਮੀਰ। जहाँ इश्क हो ना वहाँ महबूब का हाथ पकड़ के सिर्फ हवा भी खा रहे हो आप तो बहुत लुत्फ आता है। ਅਸੀਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀਏ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੀਲੇ ਆ। ये क्या बात है? ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ अच्छा ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਬੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਸੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ये कौन है? ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। अरे पाकिस्तानी तो नहीं लग रहा यार, ये उतारो इसकी टूटी उतारो जरा। ਓਏ ਉਹ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਧਰ। कौन है आप? ਹੈਲੋ कैन यू स्पीक इंग्लिश? ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेते हो। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ हाँ, मसलन मैं ढोलक बहुत अच्छी सीखी है अच्छा। तबला बहुत अच्छा सीखा है हाँ। बजा के हवा दादा तड़क धा दादा तड़क धा दादा तड़क धा वाह भाई वाह कैसा बरीक आदमी रखे आज तुसी वाह ਇਹ ਨਜੇਰੀਅਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਮੜੀ ਜਾਣਾ ਸੀ भाई तू आशिक है ਉਹ ਗਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਭਈਆ 200 ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਲਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਲੇਬਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ओ नाइजेरियन, तुम मनशियात फरोश हो? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਮ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ नशा बेचने चाह रहे हो उसे? ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖੀ ਜੇ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੇ ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਏਡੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ परेशानियां तो जान छोड़ सकती है। तो की तकलीफ है? शट अप। अरबाब इख्तियार को इस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में बाकायदा सूडानी और नाइजीरियंस के जो गैंग हैं मनशियात फरोशों के, वो जड़ पकड़ते जा रहे हैं। ये अपने आप को तालिब इल्म जाहिर करते हैं और सबसे ज़्यादा इनके निशाने पर कौन होते हैं? जिन्हें यह नशा फ़रोख्त करना चाहते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे तलबा को, हमारी यूथ को। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਰਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ 2-3 प्रोफेसरों ਨੂੰ भी लाती। आप इनकी दीदा दिलेरी का अंदाजा कीजिए कि अभी कुछ अरसे पहले तक जो लाहौर का इलाका दिल तस्वुर होता है, एफसी का जो अंडरपास है, वो आमाजगा बन गया था मनशियात फरोशों की और उसकी वजह से जराइम पेशा अफराद की। फिर वहां से तो बहरहाल सफाई हुई है, मगर शादरा, लारी अड्डा और रेलवे स्टेशन जो है, वहां पर अभी भी शदीद कार्रवाई की जरूरत है। नशे तो ताड़ी चाची याद आउंडे। चाचा बूटा, नशे से चाची का क्या ताल्लुक? ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। क्या मतलब? ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, वो क्या? ਬੂਹੇ ਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੱਸਣਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਲੰਘਾਤੀ। ओह, ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਖੋਤਾ ਹੜੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਖੋਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਤਾਈ ਦਾ ਦਿਨ, ਖੋਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है शेरियात। ਯਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਚ ਜੋ ਕੋ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੀਡਰ ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮਾਈਕ ਇਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਡੋਡੀ ਨੂੰ ਲਾ लेकिन आज जेड़े तुसी पैसे रखे ने, पैसे नहीं नजर आ रहे सारा। हाँ, देखा कितनी नजर है इसकी। लेकिन ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਰ ਜੇ। अच्छा भाई, पैसे आज मैंने इसलिए नहीं रखे हाँ जी, क्योंकि मेरे पास है नहीं। पैसे मैंने इसलिए नहीं रखे कि जितने पैसे मैं रखना चाह रहा था ना आज के शायर को तलाश करने के लिए, वो पूरी एक दत्थी बन जाती। 2 लाख रुपए का इनाम। 2 लाख रुपया? बिना तू ना डिगी, तू जिरते भी डिगना है ओदे उत्ते 3 लाख लग जाने। इसलिए लाया हूं मैं आज अपना क्रेडिट कार्ड। वाह जी वाह। वसी भाई आप प्रोग्राम शुरू करें, मैं कार्ड इस्लामाबाद से मार के आता हूं। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਮਾਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹੇ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा भाई, तो मैंने 2 लाख रुपए इसलिए आज इनाम रखा है कि जो उर्दू अदब के, उर्दू दुनिया के जो बड़े, बहुत बड़े जो शेरी मुगालते हैं, ये उनमें से एक है। ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ। जिस बड़े शायर से इस शेर को मंसूब कर दिया जाता है, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं कि ये शेर उसी शायर का है। अच्छा हुण गल दी तमीद बन के ना सानू फसा रहे ने। और सच्ची बात यह है कि अपनी कम इल्मी का एतराफ़ इंसान को करते रहना चाहिए। मैं भी एक अरसे तक यही समझता था कि ये उन्हीं का शेर है, मगर ये उनका शेर नहीं है। वैसे ताहिर वगैरह को तो याद होगा, माहम को भी, बीना को भी, कि हम सियासी थिएटर के दिनों में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। मगर ये इतने बड़े मुगालतों में से एक है कि मेरे ख्याल में बार बार इस बात को अवाम तक पहुंचाते रहना चाहिए। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। लामा इकबाल साहब तो शेर लाख तेरा हो गया, लाख मेरा हो गया। बोली ना हुण। ਇਹ चौथी पंजवीं ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जी इलेक्शन में भी अक्सर हम देखते थे कि जो पम्फलेट होता था उसके नीचे इकबाल का शेर लिखा होता था। हमारे अहले सियासत जो हैं, अगर इतने पढ़े लिखे होते तो फिर मुल्क का ये हाल तो नहीं होता। पर सच्ची बात ये है कि अहले सियासत क्या, दीगर शोबों का भी वही हाल है। शाह जी गल्लां तुहाडीਆਂ हो गईਆਂ। ਲੱਖ ਭਾਂ ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਲੱਖ ਮੇਰਾ। ਫੌਰਨ ਫੜਾਓ, ਮਿੰਟ ਲਾਓ। मगर क्यों? ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ 150 ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ।
اچھا اسی لیے اس کو اردو دنیا کے جو بڑے مغالطے ہیں ان میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ شعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا شعر نہیں ہے. کیا بات. ساری زندگی ساڈے استاد نے سانو علامہ اقبال ہی دسیا ہے. اسی لیے تو میٹرک نہیں کیتی. اچھا یہ استاد کوئی ٹیچر نہیں سی, ورک شاپ والا سی. اچھا جی, علامہ کی کسی کتاب میں, کسی تذکرے میں, کسی حوالے میں اس شعر کا کہیں ذکر نہیں ملتا. جی یہ ہمارے لیے خبر ہے. خبر سے یاد آیا آپ 9 بجے کے خبر نامے سے پہلے پیدا ہوئے تھے یا بعد میں؟ اگر پہلے پیدا ہوا تو پھر کولر آپ کا ہوا. اگر بعد میں تو کولر آپ کے جو گھر میں ہے وہ بھی ہمیں دیجیے. راشد ورگے طوطے نے پنجے چ برفی لکائی ہوندی, کیوں؟ اڑدے اڑدے شوگر لو ہو جاندی. بھائی جی یہ پچھو اج نواں بندہ کیڑا بایا؟ اوے کتے وہ تے نہیں جنوں اسی 200 سال تو لبن ہے. ਇਹ ਘਰ ਚ ਸਤਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਚ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਆ. شعر کے جتنے بھی محاسن ہیں اس کے, انہیں دیکھ کے پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ اقبال کا ہی ہو. جی مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ شاہین جو ہے وہ استعارہ ہے اقبال کے ہاں بلند نگاہی کا, اونچی پرواز کا, اولو العزمی کا. پھر شعر سنا دے. شاہ جی دے نال ٹرنا پھرنا بھی نا بڑی مصیبت. توبہ. انہاں دا دل کردا ہر جگہ تے ہر موسم تے فوراً شعر سنا دے. میں تے شاہ جی فوت کیتے گئے, انہاں نے افسوس ہے جا کیتا تے مردے نے داد دتی کہندا. ویسے میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں تاریخی طور پہ کہ بہت سارے ریسرچ اسکالر جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہین کا جو استعارہ تھا وہ اقبال سے بھی پہلے خوشحال خان خٹک صاحب نے بھی بہت استعمال کیا. وہ پہاڑی علاقے دے شہزادے سن, وہ تے نیواں ویکھدی نہیں سن. اچھا طاہر بھائی دی ہر گل تو پتہ لگدا کہن گے آ. سچی بات یہ ہے کہ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے خوشحال خان خٹک صاحب کو پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا, مگر یہ طے ہے کہ اب جہاں بھی شاہین کا ذکر آتا ہے وہاں اقبال کا ذکر ضرور آتا ہے. اقبال نے اس پرندے پر اپنی چھاپ لگا دی. شاہ جی کارڈ رکھ لے ہیں. بتائیے جی کہ اوریجنلی شعر کس نے تخلیق کیا تھا؟ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آپ یہ سیگمنٹ کرتے ہیں ہمیں نیچا گرانے کے لیے. شاہ جی کوئی کلو تو دیجیے. بھئی تقریباً 70-80 برس پرانا شعر ہے. شاہ جی پھر یہ پروین شاکر کا شعر ہوگا. پروین شاکر صاحب تے عقاب تو بہت ڈردیاں سن. کیوں ڈریں گی پروین عقاب سے؟ پروین تو مردوں کے اس معاشرے میں جو نسائی آوازیں تھیں, نسائی جذبات کے اظہار کی جو توانا آوازیں تھیں, پروین تو اس کا استعارہ تھی. ویسے پروین کا ایک شعر دیکھیے. ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ. عقاب پہ تو نہیں ہے مگر پرندے کا ذکر اس میں ہے. کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے. اب دیکھیے کہ جو دانشور ہوتے ہیں, یہ جو شعراء کرام ہوتے ہیں, یہ جو مفکرین ہوتے ہیں, یہ جو کسی بھی سوسائٹی کا دماغ ہوتے ہیں, یہ کتنا دور دیکھتے ہیں. آج جو کیمپین دنیا چلا رہی ہے, آج جو کیمپین پاکستان بھی چلا رہا ہے, کم از کم بھی 30-40 برس پہلے پروین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا, اس پہ شعر بھی کہا کہ کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. شاہ جی اگر یہ پروین شاکر کا شعر نہیں ہے تو یہ ادیم ہاشمی کا شعر ہوگا. پھر نہیں, ادیم ہاشمی صاحب کا بھی شعر نہیں ہے. پھر عمران ہاشمی دا ہوئے. شاہ جی اس دن آپ ذکر کر رہے تھے کہیں یہ شعر بشیر بدر صاحب کا تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ جہانگیر بدر صاحب. نہیں, جہانگیر بدر مرحوم تو سیاست دان تھے, شعر و ادب سے تو ویسے انہوں نے کتابیں کچھ لکھی مگر شعر نہیں کہتے. دیکھ لو ایک کدا ہے تو انہوں دا بھی سنا دے. تو بشیر بدر صاحب کا یہ شعر نہیں ہے, مگر بشیر بدر صاحب کا ایک شعر سنیے پرندے. ਇਹ 28 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ. اچھا, بشیر بدر صاحب کہتے ہیں مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا. بڑا شعر ہے, اور اگین یاسیت دیکھیے گا, مایوسی دیکھیے گا, تنہائی جو اس شعر میں بول رہی ہے وہ دیکھیے گا. مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا, مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا, پرندہ آسماں چھونے میں جب ناکام ہو جائے. آخر تے نا آصف پینے کا شعر سنا کے بریک لے. شاہ جی ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ. پہلے ایک باری کبوتر کو پوچھ لو رہنا چاہتا ہے کہ نہیں. اچھا جی بتائیں, اس شعر کے خالق کا نام تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ایک شعر سننے سے اسی پوری کتاب سن لیں. اور 2 لاکھ روپے انعام پائیں.
फौरन। ताजी, ये कहीं अमीर मिनाई साहब का शेर तो नहीं? नहीं, ये अमीर मीनाई साहब का शेर नहीं है, मगर एक और शायर हैं, उनका नाम है अमीर कजलबाश। वाह जी, हुण ओदी वारी आ गई। परिंदों के ऊपर जो बहुत खूबसूरत शेर तख्लीक हुए हैं, अमीर कजलबाश का ये शेर मुझे बहुत ही पसंद है। एक कप सिर ते मारांगे ते ब्रेक लो। अच्छा देखें, हर आदमी इस शेर से रिलेट कर सकता है। अच्छा जी। हाँ, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे आपकी वही कैफियत थी जो इस शेर में अमीर कजलबाश ने परिंदे की बयान की। ऐसा फसा लेंदे ने गल्लां कि बंदा सोचता है कि मैं सुना ना सुना, जे अगर सुन लिया तो ठीक है, जे ना सुने तो गुनाह है। एक परिंदा अभी उड़ान में है, हाँ, एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर हर शख्स के कमान में। इन्ने परिंदे सुनाने तोते बेचन नु दिल करना। अच्छा जी, इनका ताल्लुक है शकरगढ़ सियालकोट से, अल्लामा के शहर से। 1898 में ये पैदा हुए थे और माशाल्लाह तवील उम्र इन्होंने पाई, 91 बरस की उम्र पाई। वकालत के शोबे से ये मंसूब थे। नाम बताइए। नाम बताइए। ये जगह ने जिवें साडे फुफ्फड़ ने किया, नाम बताइए। शाह जी एक ही शेर इनका अच्छा है। नहीं, होर 10 सुन ला। हाँ साहब बस कर दो, तुहाडे लेले पट्टे खाने तो पहले ढूंढ के मार रहे। इनका मजमूए कलाम था बरगे सब्ज, उसमें ये गज़ल शामिल थी जिसमें ये शेर था। बाकी शेर तो इतने मशहूर नहीं हुए, मगर चूंकि अबू बकर साहब ने जिक्र किया है तो इसी गज़ल के 2 शेर में आपको और सुना भाई। तू समझता है हवादिस हैं सताने के लिए, ये हवादिस हादसों की जमा। तू समझता है हवादिस हैं सताने के लिए, ये हुआ करते हैं जाहिर आजमाने के लिए। उसी तसलसल में आगे कहते हैं कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सैयद सादिक हुसैन सादिक उनका नाम था, जिनका ये ओरिजिनली शेर है। शाह जी 5 लाख रुपए ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਔਰ ਐਸ ਜल्लाद ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, फांसी वाले कैदियों ਨੂੰ शेर सुना सुना के हलाक करना है। मगर इस शेर का हर एंगल, हर पहलू ही कहता था कि भाई इकबाल का हो सकता है। अब आप देखिए कि टेक्निकली कितना दुरुस्त शेर है। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराया हो काब। जब बादे मुखालिफ यानी कि मुखालिफ हवा जब आती है ना, तो टेक्निकली परिंदा जब उड़ रहा होता है, अगर आप गौर करें, जैसे शिद्दत से मुखालिफ हवा आती है, परिंदा खुद ब खुद और ऊंचा चला जाता है। ये टेक्निकल बात है। मैंने तो इंज लग रहा है औकाब दे नाल तुसी भी उड़ रहे होंगे। तो मुश्किलें इंसान की परवास को बुलंद करती हैं। अच्छा, ये जो मुश्किलें होती हैं ना, जब ये भी खास सतह से आगे निकल जाए, हाँ जी, तो उसका फायदा ये होता है कि तकलीफ की होते हुए भी तकलीफ का एहसास खत्म हो जाता है। यकीन करो एहसास खत्म हो जाता है। बाज नहीं आते बीना। हाँ जी, मेरी भैन उन्होंने ब्रेक नहीं लेनी, तो टक्कर मार के लैंडर छोड़ दे। गालिब ने भी यही बात की ना, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। गालिब जीते हो गई है साड़ी, पता नहीं कदों होनी। इसके विदस कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। जी मायरा, व्हाट्स नेक्स्ट? अमरीकी रियासत की अनोखी ऑफर, कोरोना वैक्सीन लगवाएं बदले में असलहा ले जाएं। शाजी है की गल हुई भला, वो बाकी लोगों ਨੂੰ वैक्सीन लवाਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇਣਗੇ। पूरी दुनिया में जो रियासतें और हुकूमतें हुआ करती हैं, वो अपने शहरियों को किसी काम पे माइल करने के लिए या कायल करने के लिए इस किस्म की तरगीबात हमेशा देती रही हैं। ये एक तरह से कैरेट एंड स्टिक वाला मामला होता है। एक तरफ सख्त कवानीन बना दिए जाते हैं मफाद आमा के लिए कि भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा, और साथ में बाज़ औक़ात कुछ इनामात भी मुकर्रर कर दिए जाते हैं, लोगों को इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, ताकि हुकूमतें या रियासतें जो भी उनके मकासद हैं मुख्तलिफ मामलात पे वो हासिल कर सकें। एक सवाल है इस टॉपिक से हटके, आप हाथ कितनी दफ़ा धोते हैं दिन में? यार कई मरतबा। नहीं, कई मरतबा करने से भी इतने गोरे नहीं होते कभी। यार इतने भी गोरे नहीं है यार, नहीं अच्छे खासे गोरे। शाजी इनका वहम है कि हाथ धोने से सफेद होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो कुदरती होते हैं। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ले लेते पानी सुटनो तो छड़ देते हैं। तो मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है, ये जो किला रोहतास है इसकी तामीर का मामला शुरू हुआ, तो जो पत्थर की ज़रूरत पड़ी, तो जो भी रिक्वायरमेंट थी तो भाई वो पूरा नहीं हो रहा था, तो शेर शाह सूरी ने ऐलान करा दिया
کہ مقررہ مقدار تک جب پتھر جو ہے وہ حکومت کو کوئی مہیا کرے گا، مطلب مثال کے طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی 1000 اینٹیں کوئی دے دے یا جو بھی ریکوائرڈ پتھر تھا وہاں، اس کو سونے کا سکہ دیا جائے گا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اوور آل اس واقعے کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ انعام مقرر کر دیا کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ تھی، سپلائی کم تھی۔ جیسے ہی لوگوں تک انعام کی خبر پہنچی، دھڑا دھڑ انہوں نے لا کر موقع پر پتھر جمع کرانا شروع کر دیا۔ اب ڈیمانڈ نسبتاً کم ہوئی، سپلائی بڑھ گئی، تو فوراً انہوں نے کہا کہ جناب اب سونے کے بجائے چاندی کا سکہ ملے گا۔ یہ کام شیر شاہ سوری ہی کر سکتے ہیں۔ ویسے بندوق سے وہ انسانی ذہنی رو ہے نا، کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کوئی شیر ایڈجسٹ نہیں، مجھے بندوق سے ایک پرانا افسانہ کسی کا یاد آ گیا۔ افسانے میں شیر تو نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ افسانہ نگار سے یا ناولسٹ سے یا شاعر سے بڑا نفسیات دان شاید ہی کوئی ہوتا ہوگا۔ بس منٹو نے انسانی نفسیات کی جتنی جہتیں دریافت کی ہیں، جتنے اینگل انسانی نفسیات کے احمد ندیم قاسمی نے بیان کیے ہیں، پریم چند نے، بیدی نے انسانی رویوں سے جتنے پردے اٹھائے ہیں، شاید ہی کسی نفسیات دان نے اٹھائے۔ تو بندوق افسانہ مجھے یاد آتا ہے۔ یہ پورا افسانہ بھی میرے حافظے میں نہیں ہے، اس کا تاثر جو ہے، جو تھیم، جو کرکس ہے اس شارٹ سٹوری کا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے اور نقش ہو کے رہ گیا۔ واہ جی واہ، شکر ہے شاہ جی کچھ ہے تو انبھولی بھی ہے۔ اچھا مجھے جو فگرز ہیں نا یہ یاد نہیں رہتے ہیں۔ ویسے فگر بھولنے والی بات ہے۔ اچھا شاہ جی بڑے نفیس، میں آپ کو گفتگو کرتا دیکھ کے مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے۔ اچھا محبت آپ تسی کدی توپے کوئی مشاعرہ نہیں کیا؟ اب ماشاءاللہ اتنے فریش کیوں ہیں؟ لگتا ہے ایسیاں مشاعرے تسی کیتے نے، اگر ٹیشو پے نے، اور میں خیال ہر شیر تو بات تسی نہ ہوتے سو میں۔ تو وہ ایک صاحب تھے علاقے میں اور مشہور تھا کہ ان کے، آپ بتائیں شکاری جو ہیں یہ بڑے شوقین ہوتے ہیں بندوقوں کے، ان صاحب کے بارے میں مشہور تھا اور وہ گفتگو میں بھی اس کا ذکر کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک پرانی بہت ہی نایاب بندوق ہے، اور اس بندوق کا اتنا چرچا ہوا ارد گرد کے علاقوں میں، شکاریوں میں، کہ سب بے چین رہتے تھے کہ بھئی یہ بندوق جو ہے ਇਹਦੇ ਚ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ؟ نہیں مطلب یہ کسی طرح ہمیں مل جائے، نہیں تو دیکھنے کوئی مل جائے۔ طاہر صاحب کی گفتگو تو لگتا پٹھیاں سے بیٹھے ہیں، نال ہلکی ہلکی ٹرالی چل رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا افسانے کا اینڈ جو ہے وہ آپ کو چونکا دے گا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس شارٹ سٹوری کے تحت غالباً ان سے کہا کہ بھئی آپ بندوق کے جتنے چاہیں پیسے ہم سے لے لیں۔ تو شاید وہ یہ کیا کرتے تھے اس کہانی میں کہ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا، مگر میں پہلے انٹرویو کروں گا، اچھا تم کس پائے کے شکاری ہو، تمہارا حسب نسب کیا ہے۔ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣਾ ਸੀ؟ اور جب لوگ اس سوال جواب میں ناکام ہو جاتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ تم تو بندوق کے درشن کے بھی اہل نہیں ہو، تو بھگا دیتے تھے۔ اچھا میں حساب لایا تمہیں صابن اور پانی دی لوڑ نہیں، کیوں تسی انجن کری جاندے رہے۔ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਨਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। راشد ورگی چیلا نا اڈن تو پہلے سرما پا لیتے ہیں۔ اچھا جی مختصر یہ ہوتا ہے کہ ان صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ سارے شکاری اکٹھے ہو کے جو بندوقوں کے شوقین ہوتے ہیں آتے ہیں اور اس کی بیگم سے کہتے ہیں آپ ہمیں وہ بندوق نہ بیچیے جس کا وہ ذکر کرتے تھے، جس کا اتنا چرچا تھا، اتنی نایاب بندوق تھی، مگر یہ ہے کہ آپ ہمیں اس کے درشن تو کرا دیے۔ تو جملہ جو اس کی بیوی نے کہا وہ سننے والا ہے۔ وہی کہ انہیں دبا نہیں، اس کی بیوی نے کہا کہ مرحوم کی ساری زندگی یہ خواہش رہی کہ کاش وہ ایک بندوق خرید سکیں، بندوق تو ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ تو بنیادی طور پر ایک محروم شخص کی کہانی ہے کہ بعض اوقات جس شخص کے پاس جو چیز نہیں ہوتی، ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਉਂਦਾ۔ یار دیکھیں اس کے اوپر ویسے تو ہم نے شعریات کر لیا ہے مگر شعر ایسا آ گیا ہے۔ ਸੌਂ ਜਾਓ ਸੌਂ ਜਾਓ ਸੌਂ ਜਾਓ ਸੌਂ ਜਾਓ۔ تانوں پتہ نہیں شیر لگے نے۔ اور میرے تو بڑے دوست تھے، ہم نے اکٹھے بہت ٹریول کیا، ایک پورا امریکہ کا ٹور ہم نے اکٹھے کیا تھا، طاہر فراز، میں اور ندا فاضلی۔ شعر سنیے ندا فاضلی کا۔ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا۔ جی مارا۔ دلہن نے گن چھپانے والے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ اچھا یہ بڑی دلچسپ خبر ہے جی، یہ بامبے سے آئی ہے ویسے تو، اور دلہن کا گلہ یہ ہے کہ بات چیت ہوتی رہی، ملاقاتیں بھی ہوئیں، دیکھا بھی، شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے 1 مہینے بعد تک موصوف نے ہوا نہیں لگنے دی اپنی بیگم کو کہ وہ بنیادی طور پر گنجے ہیں اور ایک وگ پہنتے ہیں۔ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਚੁੰਗਲਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ۔ مہینے بعد انگلا پھیری۔
بہرحال ایسے ہی کسی کمزور لمحے میں موصوف کا راز فاش ہو گیا اور دلہن نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا اور اب جو شوہر ہے وہ اپنی وگ تھامے ہوئے ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کے چکروں میں خار ہو رہے ہیں. راشد اور کے ککڑ نے داڑا کھان لگے تو کلاوازی لگ جاتی وہ جو کہتا ہے کیسا ہے. اچھا ہنی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نہیں میں کیا ہی کچھ بھی نہیں کیا میں ایک بات پوچھ وہ مقدمہ کراوے انہوں پھائے لوا دے. ایک بات بتائیں, آپ کی پہلی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 20 سال ہو گئے. 20 سال ہو گئے. اس وقت بال پورے تھے آپ کے؟ جی. اور دوسری شادی جب ہوئی اس وقت کتنے بال تھے؟ اس وقت بھی پورے تھے. دوسری شادی میں سے کتنے عرصے بعد کیا آپ؟ 14-15 سال ہو گئے. تو پہلی شادی کے 4-5 سال کے بعد آپ نے دوسری شادی کی تقریباً. ویسے ہنی صاحب اپنے تجربے سے یہ تو بتائیے کہ کتنے عرصے کے بعد دوسری شادی کا دل کرنا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ شاعر ہوئے تو 6 مہینے بعد. اچھا ویسے کبھی یعنی کہ کسی ہماری بھابھی نے کہا کہ اللہ آپ کے بال ہوتے تو ذرا آپ منفرد ہوتے؟ نہیں میں اس طرف دھیان ہی نہیں آنے دیتا. میں فوراً کہتا ہوں آپ نے میرا شو دیکھا. یار مجھے یاد آیا جس زمانے میں آپ نے میرا پلے کیا تھا تو بہت لمبے لمبے بال تھے آپ. ہاں جی وہ تو میں خوش رہا ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا شو, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.